Yo, good day mga boys, no? And we're back for the discussion sa Tawad Math continuation. That is for the matrix, and we have this addition and subtraction operation. So if A and B are any of the two matrices of the same size, then the sum of A and B is the matrix obtained by adding together the corresponding elements in the two matrices. So matrices of different sizes cannot be added. So it's property or the operation again for the matrices. So consider the matrices below. We have 3 by 4 na matrix for A and B. So we have 3 rows, di ba? 3. Then 4 column, di ba? 4 column. This one. So, muna siya gitawag nga 3 by 4, 3 by 4, then 2 by 2, no? Kabalo nung siguro 2 by 2 sa bade. So it is row and column, no? RC, R times C. So muna siya. Then for the operation, we have addition and subtraction. So we are going to find the A plus B, A plus C, C plus D, A minus B rather, and D minus C. So first, nga buhaton is to check the matrices. So if we find that they are in the same size, then we can perform such operations. So if dili siya the same size, then we will not do the operation, no? So for this one, A plus B, so we have 3 by 4 column, right? So A and B, so it is possible or doable to operate or to make some operation. So for this one, we have 2, no, kung asa siya na-locate. Right? Like for the number 2, it is A sub 1, 1, di ba? Or A 1, 1 dito sa atong formation bali sa matrix, di ba? If makadumdum mo kung sa tong kung saan na sa pinakauna, pangduha A1 2, A1 A sub 1 3, A1 sub 4 and so on. So kana ra pud sila na mga numbers ang mag-addition or muna siyang resulting bali ni mo na matrix just like this one. Morning answer there nga 3. Diba? 2 plus 1. So we have 3. Then for the second one is we have A sub 1, 2. Diba? If balikan ninyo ang katong formation sa matrix, so kana siya is gipanganlan og A sub 1, 2. So A sub 1, 2 po diri sa pika sa imong B nga matrix is negative 6. So 1 plus negative 6 is negative 5. Ano siya dire? So, di na nato siya isa-isahan. So, simple naman na siya. Then, let's proceed for A plus C. So, A plus C, if makapansin mo sa problem, so we have 3 by 4 plus 2 by 2. So, cannot be added same since we have a problem due to its size. So, for letter C, you have this one. So, since nag-equal siya 2 by 2, so we can perform such operation such as addition or subtraction. Then if we add this cosine squared t into sine squared t, we have the identities of a double angle, no? Way back to your integral and differential calculus, if you could recall that it is also equals to 1, di ba? Then t plus 2t, 3t, then e raised to t plus 3 is wala man kay ma-combine sa ila, so padayon ra gyapon na siya, as is na siya. Then for the 5 minus negative t squared, so 5 minus t squared na siya. Since ang isa kay wala man siya variable of t, so number naman siya or constant. So for letter D is very simple. So if balikan na to iyahang pagkata na, so for letter D, so minus ra, so doable gyapon na siya. So A plus B. So, minus lang. Operation lang ang gipuli nato diri, minus bali. So, 2 minus 1. So, kaya natin siya i-expand or padugayan pag-aya. No? So, proceed ta sa letter E, which is D minus C. So, we have sine squared T minus cosine squared T. So, we have, since minus man nato siya, so sine squared T minus cosine squared T. So, you have these identities na po. So, cosine 2u is equal to cosine squared u minus sine u, then 2 cosine squared u minus 1, then 1 minus 2 sine squared u. Then y minus, nganong minus man na siya dira,
no? Kani diri nga nung minus na siya, it's because pwede ra nato mag-times ta diri og negative 1 both sides, di ba? So if times kag negative 1 both sides diha, so makuha ra na gyapon nato ng sine squared minus cosine squared t, di ba? So mahimo naman na siya positive ang sine squared. Then diri is ma-negative kay mag-times makag-negative. So pero ang imong resulting pod na identities is negative cosine 2u or 2t. So diri pod 2t minus t, no? Doable man siya. So direct lang kung asa siya na matrix na locate, no? E1 E sub 1 2. So ano siya. Then we have the scalar multiplication and scalar division. So if natay addition and subtraction, napud tay gitawag nga multiplication and division, and the scalar means constants. So syempre constants mga numbers, no? So let k be a scalar quantity. A is equal to a b c d for your matrix A. If na daw kay k nga itapad sa imong A, which means it will be a multiplication. So kabalonon mo daanan na, no? So if k times the matrix A, so kana pod tanan values or constant bali sa imong sulod sa imong matrix A is mag-times ka or distributed ang k all throughout sa imong mga constants na nasulod sa imong matrix. So ang resulting niya na matrix is k times A, then k times B, k times C, then k times D. So, kung na siya diya, ang scalar. Then, for the multiplication, di ba? So, for the multiplication, we have this one. So, A minus K po na siya. Again, is A times K. So, we have this matrix again, A, B, C, D, all over K. So, i-divide po nimo ang A into K, then B into K, then C divided by K, then D divided by K. So, example, consider the matrix A, no? Na siya ay 3 by 4 na matrix. And if K daw is 3, so find KA and BA all divided by K. So, proceed na sa next na slide. So, taas kahit siya. Taas ba or dali lang po? So we have 3 times the matrix of A, which is 2 1 0 3. So kana po times po nimo siya 3 tanan. Then also gyapon sa second row times 3. Then for the third row, same gyapon. Then ano to? 3 times 2. So cycle na pwede ra gyapon na siya, pero ipakita gyapon na to siya gayon sa siya pag ano palagi niyo i-cycle. At least mapakita ang flow or process. So for A divided by K, we have this matrix again. Then i-divide na to siya into 3 since ang K na to is equals to 3. So we have 2 over 3, 1 over 3. So kung kinsa tong pwede pa simplest form, since i-cycle raman gyapon na siya, so ipakita na lang ninyo, no? Or direct na lang maisulat po ninyo na pero ipakita gyapon ang process, which is kani mag-divide tag 3 isa-isa. So, for the multiplication, if A is an M times R matrix, then B is an R times N matrix. So, the N, the product, EB, is M times N matrix. So, kung ano yan ang meaning taraw, no? So, we have a multiplication na mga So, pwede ka multiply, no, matrices if we have unequal rows, di ba? Pansin ninyo, M times R, R times N, then if equals ang row, so pwede ta multiplication. Then ang resulting niya sa pag-product bali or sa answer na bali must be in this one, M and N. Diba? So, muna yung resulting. So, proceed ta sa example para mas klaro, no? So, we have A and B nga matrix. Natay 1, 2, 4, 2, 6, 0.
Then for the B matrix, we have 2, -1, 4, 1, 0, -2, 0, 3, 2, 4, 7, 0. So by examine or noticing, no? So ato na siya isulat. So pila man ang ang rows niya, no? Rows niya is 2, di ba? 1, 2, 1, then 2. Then ang iyang column is 3. So imo na siya isulat into this one. Muna ni 2 by 3. Then sa sa bini mo na matrix, we have this one. So 1, 2, 3. We have 3 rows. Then we have 4 column. Diba? 4 column. So ano yung po ng 3 by 4? So now, so may buhaton na to. So after na to siya ma-notice, then ato tanawon. So muna ning ato principle sa multiplication. So ang R daw ko, no, which is ang column for your A, then the rows at your B must be equal. So we have an equal, di ba? 3 og 3. So check ta diha. Then for its resulting, so muna na siya, if ma-equal ganit na siya, pwede na siya ma-multiply. Then the resulting matrix must be 2 by 4. Di ba? So muna na siya dire, M o N. So dapat size of the product. So we have 2, the 2 rows, then we have 4 columns. So 2 by 4 bali. Diba? So okay na ta diha. So now for the operation. So we will gamitan na ng operation na dahil na. So we have 1 times 2. So nana po na siya. So gikan diri sa taas, horizontally, mag-times ka sa mga values vertically po diri. Diba? From horizontal, 1 times 2. So we have this one plus 2 times -1. Then 4 times 4. So that is for, unsa man siya? That is for only for this one, no? Kanang A11 na sub or imuhang location bali, no? That is only for one unit to. So that is A sub 11. Now for the third one is we have, unsa man ni siya? Ang 1, 2, and 4, this one, i-times na po na mo siya vertically na pod. Di ba? Diri na pod ka sa 1, 0. Pansin niyo, 1, 0, and -2. And so on. Diri po 0, 2, 7, 0, 2, 7. Then why nin ana raman siya? It's because ang atong resulting size for our matrix is 2 by 4. So ato siya formahon into 2, di ba? 2 nya by 4. So pag mag-times ka, mo po siya horizontally, then vertically po diri. Then sa baba niya is horizontally since 2 man. So horizontally po diri, di ba? 2, 6, 0. So vertically na po isa na po na nimo siya. So gets na siguro since naman tay basihan pod, no? Then for B times A, so by examine, so klaro kayo. So for B, we have 3 by 4. Then diri apod is 2 by 3. So by 4 ang iyahang column. Then pag abot sa A nga matrix, we have only 2 by 3. So cannot be. So muna siya. So di siya pwede na ato siya i-operate into multiplication. So can't be solved, bali ang ato answer niya. Okay? So proceed ta sa baba, no? So the two matrices, so A and B are equal if and only if their corresponding elements are equal and if they have the same size. Okay? So we have A na A, B, C, D, then B, E, F, G, H. If A is equals to B, then A times E, A is equals to E, B is equals to F, then C is equals to G, and D is equals to
h. So nanaanda na siya if equal sila. So if mapansin ninyo, 'di ba? Find the value of x and y. If 2x -1, 5 is equals to 2, y 0, 5. So solution, 'di ba? If same size siya, so pwede na siya ma-equal daw, 'di ba? So 2 is equals to 2. So very noticeable, 'di ba? A is equals to E. Then for x, no? So equal ra gyapon siya sa 0. Yeah, so kani nga if equal daw ang ilaha matrix as well as A is equals to B. So if nakakay nin ani nga condition pod if A is equals to B. So then equal po dapat ang ilaha size. Yeah. So dali ra siya masabtan. So x is equals to 0, then -1 is equals to y. Then di ba mo siya diha C is equals to G. Diba? Kani diri C is equals to G. Then D is equals to H. Sabutable ra. So x 0, y is 1. Then next slide is for the determinants. So a determinant is a number associated with a square matrix, a determinant of an order n matrix A. So we have A11, muna niya ito, gikuan ito niya, di ba? Muna ning matrix form is generally denoted by the magnitude A or matrix A is equals to that A or mo maning shortcut bali nga pagkasulat, no, which is also makita po na ninyo sa inyong cycle, no, if mode complex no, let me check, no, for its mode nato maiwaga nato mga cycle bago na cycle mo. So we have determinant mode 6 matrix. So we have matrix. Siyempre. So siyempre, mo pa na siya i-complex. Then wala siya sa complex. So mode matrix dapat. So iset nimo siya into matrix. Then di ba, if set kag matrix, papilion din ka unsa siya nga sizes, di ba? Pwede ka mo pili o math A or your matrix A. So m times n, muna itong gahin na, di ba? Sizes niya, rows times column. Then tagan mo, pwede mapili. Then after nimo siya ma-inputan og mga datas for your matrix A, then pwede na din ka mag-shift. Then mag-shift lang sa cycle delay sa course, no? So pwede ka mag-shift then 4 for the Casio, shift 4. Then magluwa diya ang various functions just like dim na kay data na kay matrix A, katong imong gi-input gaya na makita nimo siya A, B, C. Then matrix answer, then like det mo na ni siya det A or determinants. Then natay TRN which is transpose, no? So we have det A, ano siya sa atong slide. So it is equals to det determinants bali, then ang atong matrix dayon. So the determinant of matrix A of order 2 of the form A is equals to ACD, ACBD. Then the determinant A is equals to determinants, then iyang matrix. So ang operation bali sa matrix, if ato na siya tinambanon, di ta maggamit og cycle. So we have this one. So A times D lang na siya, no, or basket method. Tanan bali nga nakanin-anig forma or diagonal, no? Paana nga diagonal, so is positive. Then i-minus nimo siya into this one na diagonal na pod, di ba? So B times C, then and so on kung pila na siya ka size diha. So gets ninyo? So mura siya basket, di ba? Kay nakaikis-ikis. So if paana nga slanting, like this one kana na slanting paana. So it contains or having an operation or
positive bali na siya. Then if gusto na mo siya opposite lang bali ana nga flow is this one kana. So mag-minus sa pugad diha. So suppose the determinant of matrix A is in order of 3 or 3 by 3. So unsaon man nato siya since 2 by 2 ra man na siya. So if 3 by 3 is gikan ka diri diagonal A, B, C. No, A1, B2, C3. So kana sila having a positive, no? So muna siya A times B times C. Then positive. Diba? Positive siya. Plus addition for B1, C2. Then sa isunod na niya A3 syempre. So pwede ka magbutang po diri ang uban nila mga pamaagi is like this one. So basket method, ibutang lang nimo balik no ang A1 2 3 pwede ka magsulat diya outro o hantod B 2 3. Then unahon nimo diri kana positive bali, positive gyapon, positive pero i-times nimo siya. So A1 B2 C3 plus A3 B2 C B1 C2, di ba? Then C1 A2 B3, di ba? C1 A2 B3. Then i-minus nimo siya, opposite sa yang flow. So we have A3 B2 C1. Kana dira. Then B3 C2 A1, di ba? Mali kasi yung sulat na ako ang code name. So we have B3 dapat ni siya C2 then A1. Ay nara didre B3 C2 A1. No? I-minus siya pero 'di ba if manotice niyo minus ang operation pag oppose na bali siya pero sa sulod ana ang operation is naka positive gyapon sila. Kana lang ang value bali diri sa total ana siya is may minus bali nimo sa kani positive. No? So example na ta direct na bali ta. So find the value of determinant A 2 3 1 4. So the solution we have this matrix A that is 2 by 2. So, matik, i-times nimo siya, then minus sa product gyapon sa 1 times 3. So, we have 5. So, what if like this one? So, find the values of x which satisfy the equation. So, unsaon na lang ang kuha ni siya, naka-squared pag yun, di ba? Or factorial na siya raised to 3, 4. So, madugo kayo nga FOIL method. So, direct lang. So, x minus 1. So, kani may gihatag sa example, yahera. So, x minus 1 times x minus 2. Then, kani man ang flow. Then, i-minus nato siya sa product ani po na flow. Di ba? Opposing balik. So, we have 0. Okay, since equals 0 man daw. So, if imo na siya expand, no? Imo siya distribute. So, then, dulaon nimo siya or i-simplest form. Then, mangita kag factors, di ba? Pwede nimo siya i-cycle para makakita din kag factor niya. Or, mano-mano ka mag-factor. So, x squared 3. So may mabuhat ni mana diyan. Di ba? So, negative 4. So, syempre, positive 1 and negative 4. Kaya negative man ang 3x nyo para makakuha kag 3x. Diba? So, ang value para sa imong x, asa man to? So, for the values of your x is, ano siya, factors value nimo. X is equals to 4 and x is equals to negative 1. So, we have the example of determinants A if the matrix is 3 by 3. So, muna to, basket method, you will write this 3 by 3, then you will add the first two column sa imong problem. So we have 2, 1, negative 1, then 3, 4, then 5. So you will perform again the basket method. So if you'll notice the broken line, so muna siyang positive. So 2 times 4 times 3, di ba? Mapansin ninyo. Then 0, 1, 5. Then minus multiplication or the multiples of this flow sa opposing side na punta. Negative 1, 4, 0, then up until to 3, 1, 3. So the answer is negative 11 rather. So find the value of y which satisfy the equation. So para sa itong sa example gayon na do, find the x karon kay y na pod, dili na siya equals to 0, it is equals to negative 7. So you'll first
draw or rewrite the question. So you will add the first 3 column, no? Y, negative 1, 3, then 1 y. Then perform the basket method, which is this flow must be positive, di ba? Kani nga flow, imo siya i-multiply. Then for this one, you will perform positive gyapon siya pero i-minus nimo siya. Diba? Na tanaw diri. Mo na ning iya operation minus. So 3y, diba? Then y to y, diba? Y to y plus 1, 1, 1. Mo na pud ni diri 1, 1, 1. Then equals nimo siya sa 7. So then simplify dayon kung kinsa tong mga y squared na y o walay y, pwede nimo siya ma-simplify. So up until makakuha ta ni nga answer, positive and negative 1/2. Since tama ka squared diha, para makakuha kag value sa y, pwede ra nimo i-squared. Ay square root. I-square root rather. Perform kay square root para makancel ang 2 diha. Then kani dire, pag mag-square root ka, na kay positive and negative values, di ba? Pag square root na kay positive and negative values, duha bali mo values. So na kay positive 2 and negative y. And negative 2 na y. So properties of the determinants. So if A or matrix A, triangular matrix of order n, then the determinant A is equals to A11, A22, ANN. So if maghiskot po kag triangular, it's either upper or lower. So those kaning mga units or kanibali na mga values for your pwede siya ninanay sa imong matrix, pwede siya upper, di ba? Pwede siya 0. Then if lower, so we have this one, no? Puro po siya 0, 0, no? Or nabaliktad lang also. Sige lang, makuha na nato na siya. Ma-clear na siya na term. Basta kay if determinants, so pwede siya ninani ng pamaagi na ipang 0 na to ang tanan values na to for the lower sa diagonal. Then pwede po sa upper diagonal ipang 0. Bale. So, ang diagonal na ako nagipasabot is kani. Essential gina siya kana A11, A22, ANN, or A33. So, pwede siya is 0 ang katong lower or upper. So, if a square matrix has either a 0 row and a 0 column, then the determinant A is equals to 0. Siyempre. Kay bisan pag imo na siya imano-mano og solve, di ba? Mag 3 times 0 times 8, di ba? So 0 na siya. So 0, 7, di ba? So 0 gyapon. So if talay 0 diha maski isa sa ilang column or row, matik ang answer nimo is 0. So walay pulos balik. Then for the properties of determinants, number 3, if each element in a row or column of a matrix is multiplied by a number C, the value of the determinant is multiplied by the C. Siyempre, if mora tong properties na tong matrix also, di ba? Magbutang ka K, if nakatumdum mo kay na, di ba? Itapadan nimo siya din. What the answer? So, for this one, we have 1, 3, 2, 4. So, ang determinant niya is 2. If makapansin mo, kani siya is a multiple, no? Is a multiple of 3. No? If papansin niyo pag abot dire nga matrix. Dire pa lang kani nga size balik. No? Kani sa size bali sa kaning A pinakauna. If papansin niyo ang iya determinant is negative 2. Diba? 1, 3, 2, 4. So 1, 3. If isa lang diha, if makapansin ka na gi-timesan bali siya or gimultiplyan lang na siya, then the determinant is equal gyapon sa gi-multiply atong determinant dito sa previous. So for this one, notice that 1, 3. Then pag abot diri sa second na matrix bali niya is 3, 9.
Then ang second bali nga row, I mean the column rather, is wala ray nahitabo, di ba? 2, 4, 2, 4 lang gyapon siya. Pero pagabot diri sa iyahang row, I mean column bali na permero, di ba? Gi-triple na siya. So di ba gi-triple man nato siya ang kaning diri. So if mapansin niyo sa second niya na kuan example diri sa matrix A na sa baba. So gikan diri sa yang column 2, so gi-triple na siya times 3, di ba? So 1 times 3 is equals to 3, then 3 times 3 so equals to 9, di ba? So mali siya diri 9 yapon. Drawing. So if mag-triple siya, so ang iya determinants pod is mag-triple gyapon siya ang answer. So negative 2 times 3 is equals to negative 6 man siya diri. So times 3 or multiple of 3 man siya. So naray changes balik. So matik determinants pod niya answer is times pod naka-times ito 3. So the fourth property of our determinant is if B is a matrix obtained by interchanging any two rows, column rather, of a square matrix A, then that determinant is a negative determinant A. So we have these two matrix, the 2 by 2, diba? A and B. So so we have determinants A is equals to negative 2. Then, sa PCAS, ang determinants nimo for your B is 2 yapon. So sa determinants nila, makita nimo nga mura siya nag-reverse or sign line nag-matter. So mo ni siya. If ang matrix A nimo siya, if i-arrange nimo siya into what man? Para man negative value siya, ang imong pod matrix must be baliktad pod, di ba? So if we have 1 and 3, so if imo siya butang diri sa PCAS or the column 2, butang nimo ng 1 and 3 sa column 2, di ba? Nana siya diri 1 1 3. So if imo na siya baliktaron, so you will get a negative quantity sa imong determinant. So mo na siya. So if ang determinant A nimo is negative, then pag abot dito sa B, ma-positive na siya. So reversal balik sa one sign. So we have determinants B is equals to negative determinants A. If interchange nimo ang rows, so ang diri is nag-interchange lang ang column. So bisan pag column ang mimo hilabtan, so ang 3 and 4 ipasaka nimo. So same ra gyapon na siya. Ma-negative lang bali ang determinants nimo. So for the fifth one is if one row or column vector of a matrix A is equal to the number C times for some other row or column vector, then determinants A is equals to 0. So man tayo pasabutan niya. So notice that they are multiplied by 4. Diba? So from your row or column, so if one of row or column of a square matrix, so square matrix daw. So if that is also multiplied by some number that is 4. So what is siya diri? Ang row niya is 3 and 2, then multiplied by 4. That will be the determinants is 0. So ano siya? Matrix C. Na is equal to number C times matrix. So, mura. Ipakita lang niya na determinants A for your matrix A is 0 when that is your row or column is a square matrix or multiplied by a square. So, ito, by a square. So may kuanana. So 4, di ba? 2 squared. So we have 4. So 0. Well, anyways, direct naman ta sa cycle. At least makabalo lang ta. So if proceed ta sa 6, so di kaya siya maklaro. Sheesh.
So if a matrix B is obtained from matrix A by adding 2 or 1, by adding to one row or column vector A, number C will be times a different row and column vector. So determinant B is equals to determinant A if, nasaan siya? So notice na po diri, no, 1, 3, 2, saan siya? 2, 4 or 1, 4 yata. So gaina natay determinants negative 2. So determinants is also negative 2 gyapon, no? So if kani siya diri ang kanina pod na column, no, if it times 2, di ba? Times 2 plus ila man times 2 plus 2, di ba? So magdepende bali siya sa kung unsay value bali nimo sa imong second na column. Then the operation is this one times 2 plus 1. So by adding daw. So if matrix A and B is obtained from a matrix A by adding to one row or column of the other matrix. So muna siya, di ba? Kani siya times 2 then plus the other kani diri. So we have this one for 10. Then ang nahitabo niya is ma-equal ang iyahang values and determinants. So muna siya. So ang 3 pod, 3 times 2 will be 6 plus 4. So muna siyang 10 diri. So ma-equal daw if ang iyahang kani nga column is times ani mo siya 2, no? Times kag 2. Then plus kag kani nga size value or amount sa imo ang column. So the next one is if an A and B are matrices of the same order, then determinants A and B times nimo, then ma-times ako lang sa sulod. So here, same sila og size that is 2 by 2. Now if determinants A is equals to negative 2, then determinants B is equals to 3. Kung imo na siya i-cycle, mo na siya determinants. So determinants A and B is direct lang, i-times ra na siya. So the resulting is negative 6. So or by basket method pwede ra gyapon, no? So mano-mano na kay. So after sa determinants, we have this minor of an element. The minor of an element, A sub mn is the determinant of the order n minus 1 formed from the elements remaining after deleting the corresponding m row and n column. So the minor of an element is dali lang siya sulbaron, no? If suppose we have this determinant, matrix rather, matrix D, and it is composed by 3 by 3 matrix. If maingon tag minor of an element or minor of A sub 11 or 11, so kani siya diri ang both horizontal vertical and horizontal values is ma-cancel out or crash out, so mawala na sila. Then ang mabilin is imo siya A determinants. So ang nabilin is A sub 22, A sub 23, A sub 32, A sub 33. So mora nang imo sulbon or i-cycle direct. So katong nawala is sagdan na to nimo. So ninana ang minor of element, dali ra siya masabtan. So we have the cofactor of an element. The cofactor of an element, AMN, is the minor of the element multiplied by negative 1 raised to m times n. So dali ra na siya masabtan ninyo, no, since mo gamit man siya og kani nga formula as well as the cofactor. So unsa itong cofactor, tanggalon ay minor rather. So ang minor is tanggalon tong horizontal and vertical element sa imuhang matrix. So suppose ang imuhang, for example, suppose we have this one. So if nakay minor na element that is located in A22, for example, kaning matrix A22, then ang imuha pod pang crash outon na element is this one. Vertical, then horizontal pod niya. Then the remaining part is A11, A13,
A31, then A33. Muna na dahil ang imo determinants. So, muna siya sa minor. Pero sa cofactor is lahi pod siya, di ba? Mogamit ka og kaninga formula. Suppose we have a cofactor of an A sub 11. So, mo ito, mag-times ka og -1 raised to 1 times 1. It's because ang M and N is depende sa kaning diri location niya. Di ba? A is equal to row column RC. RC na siya. Row column. So si A sub A11 is located at row 1 then column 1. So muna siya diri A11. So muna ang 1 plus 1 ra ka diha. Suppose if nakay diri sa 2 ug 2. So syempre 2 plus 2. Pag napagkag 2 ug 2, 1. So mo po na diri 2, 1 po na diha sa M plus N na formula. Then i-times niyo siya sa determinants of your minor element. So mo ito minor gi-explain again na crush out then i-times nimo. So mo na nang imo cofactor. Other way to determine the cofactor is by the sign convention. So dili na ka mag-perform aning -1 times raised rather by M and N. So simple lang. Sign convention of AMN, then the minor of AMN. Kung sa itong ipangita. So we have an example para madali siya masabtan ng katong sign convention. Or sige. For if A or the matrix of 2, 3, 1, and 4, so find the minor of A, 1, 1, and cofactor of element 3. So solution niya is minor of A11 is equals to 4. Siyempre, ang A11 diri is your 2. Row 1, column 1. So, si 2. If tagalo nato na siya, kay minor man daw, so ang nabilin is 4. Then, dili pa na siya mao. Then, pag imo siya i-determinants, di ba? For minor, i-determinant pa man imo siya sa value na nabilin after nag-minor ka. So, determinants 4. So, lahi po na siya na value, di ba? Then, for cofactor of cofactor of element 3. So, the cofactor of element 3 is equals to minor of unsa man siya? A11, A12, di ba? So, para siya ato sa i-reason ito atong ipagsulat. So, minor element sa 3. So, tanggalon na to si kanina po horizontal, tibuok horizontal, ito buok po. Tibuok horizontal at tibuok po na vertical. So, ang nabilin is 1. Then, for sign convention, having this, pwede rin ninyo siya dali rin po siya memorize sa plus minus naman. So, for this one, 2 by 2, we have plus minus, negative plus. Then, for the 3 by 3, we have plus, negative plus, then negative plus, negative. So, magbaylo-baylo lang na siya. So, minor sign convention naman. So, if we have this answer, then dapat positive po siya, di ba? Positive po siya since na-locate siya sa kaninga location. Di ba? By sign convention, so for the 3, so dapat negative na siya. Sige, tanaw ta sa second. So if A is equal to 2, 3, kasi 0, 1, 4, 2, negative 1, 5, 3. So if gamitan nato siya o katong formula nato, di ba? So pangitaon unsa may pangitaan ni? Hindi naman maklaro, naputol siya eh. So sige. Sige lang na hindi man maklaro. Pangiyang sige pangita, di ba? So determinants 1. So dire balik kuno ta. Usida ta diri sa baba. So find the minor of an A11. Ay diri ama din ni.
So sumpay man din siya sa taas. So ang 1 nimo na answer is naman kay 1. Then by sign convention, so ang dapat answer nimo is -1. Sakto lang ito ako assumption. Mag-review na lang mo. So since magtanaw din ka ning imuha sign convention or tanawanan, so plus, negative, negative, plus. So if ang gipangita nimo is element 3, belong siya diri. So kana pod located pod siya diri. So ito, tama ta. -1 gyud dapat. So diri pod sa number 2, we have pila man siya? 3 by 3, di ba? 3 column, 3 rows. So pagipangita daw ang minor of A11. So minor of an A11 is, di ba mo to? Cancelon or tanggalon nato ang tanan factors niya or tanan values bali vertically and horizontally. So ang nabilin is mo na tong imo determinants. So determinants of nabilin 4, 2, 5, 3. Then ang answer niya is 2. Then how about for cofactor? So by cofactor, pwede ang gigamit nato dire is sign convention. Wala na tatong negative 1 raised to m times m plus n. So gikuha na nato by sign convention. So we have the cofactor of an a sub 11 element a sub 11 is that, di ba, nanatay nakuha dire determinants. So after nimo siya ma-determinants, then makuha nimo ang 2, then by sign convention tan-awon nimo siya unsa ang iyahang plastada, di ba? So the A11 is belong siya sa kani, di ba? Plus minus plus. So, pero ang A11 nimo is na belong or located diri. So dapat positive siya. Bisan pag negative ang answer nimo, so imo siya butngan or i-positive nimo siya. So man siya by sign convention, it is 2. Then for cofactor of element number 4, element 4 is nadiri nabutang sa A sub 22, located at A sub 22 or kinatunga-tunga sa imong matrix. So if cofactor, then mag-minor sa ka. So for minor is tanggalon nimo ang horizontal and vertical elements. So then ang nabilin is 2, 0, negative 1, and 3. 2, 0, negative 1, and 3. I-determinants na nimo siya. Kung sa'yo ma-answer dia, it's either positive, negative, magtanaw ka sa sign convention. The sign convention for the 4 is located or having a sign of positive. Diba? Ang diagonal is positive. Since nabutang siya sa tunga-tunga, so positive na siya. How about if 4 by 4 bali na siya, sir? So magdugang ra ka diha. So if 4 by 4 ay 3 by 3 man na siya, so if mag 4 by 4 ka, so magdagdag lang ka og column isa that is similar or pwede siya similar aning tunga kay vice versa man siya, positive, negative, positive, negative. Then negative, positive, negative, positive. Then for the last one, so we have positive, negative, positive, then negative. So wala siya. If 4 by 4. If 4 by 4. So nasa na ta? So na natin dire. Cofactor of A23. So A23 is belong or na siya dire. If you have A21, A22, then A23 is na dire sa to ang kani, di ba? 02 kani. Tapad ra sa A22. So A23 bali na siya. So erase. Paano ma-erase ang call? So mo to. Murag yapon cofactor tanggalon ang mga elements horizontal and vertically na mabilin 2, 3, 1, negative 1, 5. Then it's either positive or negative ang answer nimo. Tanawon lang nimo dito sa imo ang sign convention if asa siya nabilong ang A23. Kung positive or negative. Since positive ba ning tapad diri, so negative din na siya. So negative 30. So proceed. So adjoint of a matrix. So adjoint of a matrix is transposed cofactor of a matrix. The cofactor of a matrix is the cofactor of all the elements of the matrix. So para masusabtan. So natay example. So ang adjoint lang is the transposed cofactor. So suppose we have we're going to find the
adjoint of a matrix A, di ba? So, E5, negative 3, 4, 3, 2, 6, negative 1, 2, negative 2. Then by sign convention, we have this one, 5, plus positive, 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 diagonally. Then, reverse lang bali niya nga sign. Pwede na ni mabuhato na. So, ang adjoint is moagi kag cofactor. Since transpose man siya, then, say buhato na. So, ato sana siya pwede po, butang nato ang iyahang mga sign convention daan, di ba? Plus, negative, plus. Para imo na siya times sa ma-solve bali name. So, sa pagpamaagi sa adjoint, so we have 3. Yun sa na siya. 3, 2. Negative 1. Yun sa mantara nato na siya pagkuha ni Nana. So, cofactor man siya mga quiz. So, ang mabilin, di ba? So, para sa iyang A11 or kanibali, pero meron na yung element. So, ato ra na siya cofactor. So, tanggalon nato itong mga elements sa wala na, di ba? So, tanawa. If ato na siya tanggalon, ang A11, di ba? Mag-cofactor ta sa A11. So, tanggalon na to. Ang mabilin is 3 to negative 1 and negative 2. So, muna siya. Dire. Magnitude bali na. Then, next one is ang kanina pod. Kaning 5. Di ba? A12. So, tanggalon na po na ito siya. Horizontally and vertically. So, ang nabilin is 4 to 6 and negative 2. So, and so on. Then, for dire sa imong kilid, sa E21, tanggalon niyo siya horizontally and vertically. Or vertically horizontally. So, ang nabilin is 5, negative 3, and negative 1, and negative 2. So, muna siya dire. Then, unsa naman tayo? Pwede ka mag-basket method diya. Or, determinants. So, kuha mo siya. Kanina mga values. Di ba? Then, transpose man siya. So, whatever na mo-result diha. Saan na siya? So, whatever na ma-result diha is, unsa man? Transposed cofactor. Transposed is, mahimo siya negative. Kung negative ang sign, mahimo siya positive. Kung positive ang iya sign, mahimo siya negative. Diba? Tama ba? Mali. So, grabe ka mali. Ang transpose is from horizontal, himuon mo siya vertical. Then, from vertical, himuon mo siya horizontal. Then, from horizontal, pwede na mo siya vertical. So, this one, we have negative 4, 13, and 19. That is placed vertically. So, if ato siya i-transpose, so from vertical position, i-transpose na to siya into horizontal position. So, karon ang negative 4, dapat na ni negative Negative na siya. I-transpose naman nato gibuhat, wala man ta nagkuan. So, by sign convention, nakuha na nato iya mga sign. So, tama na siya. So, if ato na siya i-transpose, so from this one, may mo siya horizontal bali. Negative 4, 13, 19. Horizontally. Di ba? Karon si 2016, negative 14. Vertically man ni siya. So, ato na po siya horizontal. So, that is 2016, negative 14. So, and so on. So, muna siya ang sa adjoint. Transpose cofactor. Once ma-cofactor ni mo siya, transpose na yun. Then, ang pamagi sa cofactor is minoring, di ba? Tanggalon ng kuan itong mga values. Then, kuha kag determinants.
Then inverse of a matrix. So if we have matrix A, its inverse is denoted as A raised to -1. So may symbol na niya. So there are two ways to determine the inverse. We have adjoint A over determines A. Then pwede po siya A times A raised to -1. It is also equals to 1. So find the inverse matrix of this 3 by 3. So using adjoint A all over determinants A. So we have the adjoint A of A. Diba? Adjoint of A is what? 413. I-direct na lang man siya kuan sulat. Or kani. So adjoint of A. So direct na lang no gibuhat kay naa naman siya. Answer nato dito sa taas. We have that one no kani 413. Uy, so what na? So we have 413, 19, diba? So ano ni from the previous example. So we have this one adjoint na valid. Then the determinants of this 3 by 3 which is 162. No. Then what to? Divide man ng operation. So -4 divided by 162 mo na siya -2 over 81. So dali ra siya na mabuhat. Then ato na siya i-compare sa answer sa katong A times A raised to -1 which is equal to 1. So ang gibuhat is butang kag kato ang iyahang original na matrix. Then we have A, B, C, D, E, F, G, H, I. So muna nang hanapan nimo og values. So grabe ka kadugo ka ini. So A, no, 1 times A, then 5 times D. So di ba tong kay na tong pamaagi sa pag times, di ba? Or horizontal dire, then vertically. Pares pali. Para sa kana rapod. Para sa kaning A sub 1 1 bali nga element. Then sa second is mura gyapon. Kani then kanina pod BEH, di ba? BEH mapansin niyo din CEFI then wala po diri CFI. Then padayon na siya, diagonal man na siya. So if nakay dili na siya 1i din na siya. So identity matrix which is naka-diagonal na 1 puro. Tanawa pati ako, wala nabigay mo sa habi. So identity matrix which is a diagonally 1. Then other upper and lower is 0 elements. After nimo siya mabuo into this one, kanina mga matrix, kanina ay mga values. So ay kanay pangitaon nimo values. After ana, pwede ka mag-cycle, hanapon nimo ang kuan, di ba? 3 equation 3 unknowns magyapon ni siya. Pwede po 3 equation 3 unknowns po ni. Di ba? Or rather, ninaanin na lang na pamaat. 3 equation 3 unknowns since parehas ADG, EDG, EDG, then BEH, BH. Di ba kuha naman sila na mga values? Kani. Or manual substitution then by elimination methods. Pwede. Then systems of linear equations using Gauss elimination and row echelon form. So ato lang ikuan ko no gikan sa inyo ang algebra, di ba? Kapalaran mo sa linear equation, di ba? If na kay A na kay constant tapos kay, di ba? X squared ax plus bx plus c may nana mga linear equations. Then the Gauss elimination, no? Ang pamaagi niya is himuon niya 0 ang nasa baba sa imong diagonal. Pasagdan nimo sa upper kung sa to mga values dito. Then interchange of rows, no? Matrix row operation dayon ta. Interchange of rows, then sum of row and another row multiplied by a constant. Then multiplying a row with a constant. So ano siya. Then ang row echelon form nimo is in this form.
Diba? We have this. Then kaning nakay bar diha, kuning constant nimo or gawas sa imong equation. No? Or gutong constant bali lagi paggawas nimo nga walay mga x bali. So mo siya b1, b2, b3. So, then diagonal na bali. Is 0 nimong mga value sa baba. So para mas masabtan na to. So we have an example. Diba? So let's continue now. So we have an example which is 2x1, 5x2 is equals to 2. Then the second equation is linear equation. It is negative 4x sub 1 plus 3x sub 2 is equals to negative 30. Then if we convert those equations into matrix form, we have, di ba, katong na ipakita. So we have kani a sub 1 is x1, di ba? Then the b sub 1 is your constant or katong equals rather. Then pag i-convert mo siya into matrix form, so kating row echelon, we have the b sub 1, b sub 2, b sub 3. It is the constant of your equation or katong mga walay coefficients. So mo ni siya 2, negative 30. Then the 2x sub 1, 2. Then dito sa second equation ni mo naka negative 4x1 mo ni nasa baba. Then we must convert them into upper triangular form, which is ipang 0 dapat na to sa pinakababa. So the technique of solving this into row echelon form is that you must start zeroing or imo siya ipang 0 tanan mga values. So dapat dito dito sa bottom part. So if 3 by 3 siya or 3 by 2 ba ni siya or napay number dito sa baba. So diri gyud ka sa pinakababa magsugod. Pang 0 nimo siya. Pero ang sa diagonal na part is masagdan nimo siya, no? Or dapat ma-equal po siya sa 111 bali, no? Diba? So example dari. So dapat ma 111 yun siya. So dari na part is moro to pinakasayon bali nimo na buhaton is ipang 0 nimo siya. So ang imo buhaton is from the bottom part mag-set ka og mga equation that is dapat mo 0 gid siya. So the set equation or operation rather is magbutang ka og highlight. So mag-highlight diri sa nara. So muna ni siya. Pamita sa highlight. So muna siya mag-execute din kag operation which is 2 times R1 which is row 1 plus row 2. Para ang kaning 4 ni mo diri is mahimog 0. So pare sana 2R1 so 2 times row 1 which is 2. So it will be equals to pila man. So may equal na siya ito 4, di ba? 2 times R1 nato nga 2. So kana siya is may equal po sa so kana siya is may equal po siya sa 4. Positive sa positive 4. Karon na plus R2 man ka. So ang R2 nimo is negative 4. So 4 minus 4 equals 0. So muna ning 0 diri present. No, na 0. Gikan na siya dira. So need yun na to siya is 0 since kanima na to i-follow ang row echelon form. So ang pinakababa must be 0. So you have 13 2, 13 pag i-follow gyapon ni siya. So kanina formula must be followed all throughout kani horizontally. So kanina equation balik or kanina part. So muna ning na 13 siya then negative 26. Now, pwede na nato siya ma-solve ang mga values of your x1 and x2. So, muna ni. Nakakay, di ba? Since kani sila diri nga column is for x1, diri po na column is x2. Then kani is for constant. So, kani siya is your constant or kapares sa imong coefficient. So, 13 x sub 2. So,
equals siya sa negative 26. Then makuha na natong x sub 2 by dividing negative 26 by dividing 13 sa imong 26. So na kay negative 2 na x sub 2. So once na nakay negative 2 sa imong x sub 2, syempre, imo ra na i-substitute sa imong equation 1, which is 2x sub 1 plus 5x sub 2 equals to 2. So makuha nimo sa x sub 1, which is 6. So the final answer for x sub 1 and x sub 2 values are this one, 6 and negative 2. Then example number 1 for the 3 by 3, di ba? So katugay na is wala na to siya gipaagi into 1, di ba? Or diagonally into 1 since dali naman siya makuha ang answer. So this one need na to siya madugo, no? Or taas-taas gyud siya pamaagi. So we have 3 by 3 equations. Then we will convert it into this form or matrix form. Then ano to, i-execute na to. Ang pinaka-bottom na part is dapat na 0, di ba? So, gikan sa bottom to second until ito. So, now, so may buhaton na to para ma-0 na siya sa pinaka-bottom kani. So, we will execute the equation. So, operation na to is plus. So, R1, which is 1, plus R3, which is this one, R1, diri man ta magtanaw sa original. So we have R1 plus R3, which is negative 1. So equal ra gyapon siya sa 0, di ba? Wala diha. Then diri na pod, since kaniman tibuok horizontal na equation or equation number 3 nga to, but nga no kaning operation. So R1 na pod nato para sa kaning answer bali anong na 3 na. So natay R1 gikan dere R1 na 1, then plus R3 daw na to, which is 2. Ano yung 2 dere? So 1 plus 2, just shift, sunatod. So ano siya, 3. So carry out na nanday na siya na operation. So up until ang mga values is 0, 3, 1, negative 1. So timing lang siya na 1 dere. Then proceed ta sa kanina part. So diri na pod. So ang kani para ma-obtain nato ni siya na answer is mogamit ang kani nga equation. Negative 2R1 plus R2 since ato siya paiguan na ma-0. So negative 2R1 we have 1, di ba? So negative 2 lang yapon. Plus R2, so 2. So wala na siyang 0 dere. Then how to get this negative 3 is, di ba natin 2R1? So 2R1 is 2 gikan dere, di ba? Gikan na siya dira. So we have negative 2. Isulat times 1. Then plus R2 daw. Pila may R2 na to? Pila may R2 na to para makuha ning negative 3. Di ba ang R2 na to is negative 1. Negative 1. So, kaya pangit kaya may take on. Then, so, ang answer na to is negative 3. So, ano ni? Negative 3. Say, then, carry out on tayo. So, ano ni? Negative 0, negative 3, 3, 9. Then, we have obtained 0, 0 or row echelon form or an upper, diba? So, naltay ni nana 0, 0 na bali. Then, pwede na ito ma-determine kung kinsa na C. So, kaya na ba? Or gusto ko yun siya ninyo i-1-1. So, mas tindot kung naka 1-1. Kaya direct naman balik na ni, diba? X3 is to. So, solving into row echelon form or katong puro 1-1, diba? So, kanina po, balik na punta sa pinaka-bottom part. So, R2 plus R3. How to get this 4 and 8 is by this one. So, ang R2 ni mo dire. Diba? Ganong na 0 na po si 3 dire.
Isang R2 nimo is 3. Uy, mali. So, ang R2 nimo diri is kani, negative 3. Imo man na, ikan sa bottom, balik na dira sa kuanin. Balik na po sa bottom, which is, 3 himo na po na 0. So, ang R2 na to diri is negative 3, kani, plus R3. So, ang R3 nimo is kani. So, zero lang nimo, di ba? Equals, muna ning 0 diri, kana. Muna siya pamaagi. Yun sa na. So, dito na 0 siya, di ba? Diagonal. So, ato siya formahan into 1. So, kanina lang. Direct na lang ka mag-times din of negative 1/3 times negative R2, then 1/4 times R3. Diba? Para ma-1 na siya, then kanina ma-1 po. So, you have 1, 1, 1. Then, negative 1, negative 3. Okay, ma-carry out mo ni siya na operation dari, pati dari apod. So, by this one, by having a row echelon form, diba, naka x1, x2, x3. So, ang 1x3 or x3 na lang is equal daw sa 2. So, nanadayin kay value sa x3. Then, this x3, no? Substitute na po nimo diri sa makuha nimo nga equation diri. So, ang equation nimo diri sa second or between. So, you have x sub 2, diba? 1 x sub 2 minus or negative 1 x sub 3 is equals to negative 3. Substitute mo si x sub 3, then you'll get x sub 2, negative 1. Then, x sub 3 and x sub 2 will be substituted diri as imo equation or kani diri sa taas. So, you have x sub 1 plus x sub 2 minus x sub 3 is equals to negative 2. Then, x sub 1 is equals to 1. Then, muna din ang mga values. So, this time, I want you to write your answers into one whole sheet or one half. So, one half na siguro, kaya naman siya. So, one half sheet of paper. Then, mo ninyo assignment. Then, solve ninyo siya. Then, ani sa taas. No? Kaya naman siya. Then, assignment. Wala siya. Then, application of linear equations in electrical circuits using KCL and KVL. So, suppose we have this equation via KCL and KVL. Diba? Na kayo mabuong equation. Diba? So, I entering, I leaving. Then, for KVL, muna to siya. Kato 20i, opposing and ni-o yan sa imong flow or loop. So, if na kailangan ng equation, convert nimo sa matrix form. We have this one. No, gipakita lang siya kung saan siya pag-solve gyapon. Related sa atong circuits. So, after ana, paiguan nimo siya nga ma-0 from start ka sa bottom. Then, sunod ang second na or there is a between na balik. Then, balik na ko sa bottom para ma-0. No? Having this kaya magbuota na ng equation basta kayo magpaiguan nimo siya until kung gusto niyo dapat maabot yung kag row echelon form which is 1 1 1 ang iyang diagonal 1 1 1 positive. Then having said that ang imo ang matrix form is in na kay I sub 1, I sub 2, I sub 3, di ba? Then constant. So I sub 3 is direct na din siya nga negative 190 over 95. Also, it is equal to negative 2 amps. Then substitute, di ba? Kaya makuha nimo or mabuo nimo na equation diri sa ikaduha is I sub 2 minus 2/3 I sub 3 is equals to negative 8 over 3. Substitute si I sub 3. So, ano din na? 4. Then, substitute din ng duha dito sa imong pinakaunang equation na po diri na mabuhat. So, ano din na? Answer. So, we have negative 2, negative 4, and negative 2.
Ito is for linear. So napakatay Gauss Jordan. Then you must reduce that to row echelon form. So suppose we have this equation for x sub negative 4x sub 1 is negative 2x sub 2 is equals to negative 12. Then convert them into matrix form. Then paikuan na po 0 from bottom to pataas na po, no? So, ito, paikuan mo siya to 0. So, up until ginanin na, diba? Kay 2 by 2 raw siya. So, paiguan na po na to siya diagonal 1. So, echelon. So, pag ma-diagonal mo siya, then makakuha na direct kung x sub 2 and x sub 1. So, gusto mo siyang Gauss Jordan, di ba? So, sa Gauss Jordan, di ba, nanatay answer nga x sub 2. X sub 1 and x sub 2. So, sa Gauss Jordan, ito, linear po ito, gaya na. So, sa Gauss Jordan, so may kalayan po niya. Di ba? So, in this method, all elements beside the diagonal must be 0. So, kung dito sa echelon, ay sa linear, isang sa baba must be 0. If mapansin ninyo. So, we have this one. Diba? 0 ang iyaha kay we have upper triangular na dapat narito sila mga values. So, ang sa baba is puro siya 0. So, if diri napunta sa Gauss Jordan elimination, ang imo dira is diagonal row echelon form. Ang diagonal niya is 1, always 1. So, aside from that, their values must be 0. So, wala na siya mga zeros dire. So, dire sa same naman din na sila. So, systems of linear. So, same na siya. So, ito. So, dire upper and lower sa diagonal is 0. Mana ang pinaagi sa Gauss Jordan. Then, systems of linear equation, we have Cramer's rule. So, ito, naka-equation, convert into matrix form. Then, the Cramer's rule is same siya sa katong. And, I mean, muna siyang kinagamit kasagaran yun sa circuits, no, to find the value. So, para makuha ni mga value sa I sub 1, P sub 1, so magamit ka ani Cramer's rule. Suppose na kay mga equation like this one, kani. Then, gamit nimo is for Cramer's, para makuha si x sub 2, we have the D or matrix D, di ba? Determinant siya sa imuhang x sub 1 all over the determinants. Yun. Sa katong walay labot tong iyahang murag constant or letter P. No? So, muna siya. Ang pagkabutang sa matrix is same ra gyapon ang paggawas sa itong mga constant. So, muna siya dire. Muna ning gipangadlan og D. Then, x sub 1, x sub 2, x sub 1, x sub 2. So, muna siya. Determinant sa imong mga constant. No? I mean, matrix D bali, rather. Diba? Pero x sub 1. So, if determinants ta sa x sub 1, so kani x sub 1 nimo, tanggalon nimo siya, ipuli nimo si D. Muna ni diri na itabo. Kani, sa dx sub 1. So, all x sub 1 na naka-column is pulihan nimo siya D. So, negative 12 o negative 24.
Karon for d sub 2, determinant sa gyapon na siya. Pero tanggalan na tong x sub 2. And then ipasok na to si d. So muna na siya. Yeah, d. Then kanito kay x sub 1 then x sub 2. Then ang kaning d na to dira is the sama. It is the determinant. Okay? So it is the determinant sa x sub 1 and x sub 2 only. Kanira nga matrix. Diba? So muna siya negative 24. So para makuha ang mga values sa x sub 1, follow rin mo na siya ng mga formula. The change in x all over the determinant, then the change in x sub 2 all over po sa yan determinant. So kuha ka determinant sa nila, puro mga determinants, pero pulihan lang nimo og kaning answer na bali or constant sa d. Ay imo ra siya i-fully bali sa katong column sa x sub 1 and x sub 2 until makuha ni mga values 6 and negative 6. Okay. So we are here in Laplace transform. So Laplace transform, na siya yung mga table. So from t to S domain. Then from that table, dito na din magpasok ang mga ano yung siya pag-answer ang sa Laplace transform. So basihan lang to nimo siya. Then paigo na din nimo consider na kay identity or right sa equation, di ba? So first is the definition of the Laplace transform is that the Laplace transform of the function of t is equal to the integral, since connected siya sa atong integral calculus, which is having a limit of 0 to infinity. Then e exponential raised to negative st times the function of t dt is equals to the function of s. So you see, gikan ta sa function of t. Then if we apply Laplace, it will be equal also to the integral and also the exponential. Then it is also equal to the function of s. So kuan siya, na sila correlation sa from integral, no, from the function of t into function of s. So first example is morning ato formula 1. So gipakita lang niya is giun sa siya pag-derive. We have a function of t that is equal to 1 and we apply Laplace. Kuhaon na tong integral niya pamaag. Then we know that the function of t dt is equal dire, di ba? Function of t dt is equal to 1. So times 1 dt. Na mawala ni 1 since equal naman siya. So we must remember na ang e raised to st, di ba? Or exponential na formula sa ato integral is equal to, sabat, it is equal to 1 over a times e raised to at, di ba? Okay, ang a diha is your constant. So if na kay neutralizing factor, muna mabutang nato sa a. So since wala man, so as is na lang, di ba? Or we will denote that the s is your constant, kaning s. So kani siyang a, pulihan na nato siyang s since ang a nato diya is your constant. So if mabalik na diri sa atong solution, is your constant. So mo siyang negative s diri. Pero di na mo kalimtan na nakay limits from 0 to 8. So if we apply the limits, no, or suppose that your b approaches to infinity, di ba? So bilang ito yung butang diya. So from limits b to infinity, so pulihan nato ang mga t into b or kato infinity na balik, no? So we have this one s b then s times 0.
we'll know nga pag limits to pilay kunani, di ba? Ang e raised to s times 0 or 0 is equal to 1, di ba? So, manang 1 over s ang nabilin dire. Then, ma-positive tungod ani nga operation. The limits of negative 1/5 e raised to sp. Ano siya? After ana, na po tayo gikan sa theory gyapon or if we try to cycle, no, if e raised to positive infinity, kung positive infinity, any larger number, e raised to 999, so may infinite yun siya. Pero pag e raised to negative ang infinity or negative nga 999 or negative nga numbers, so ang imo nga pong value is or exponential is magkatuol po ka sa 0 pag negative ang imo nga erase sa imo exponential. So, if we substitute any number in negative 1 over s times e raised to negative s, then a number, di ba? Kaya ang b ni mo diri is constant man po. I mean, mo ang katong imo katong infinity, di ba? Kung sa may ibutang diha, so kana rato murag senaryo balik na ato i-try i-substitute nato ni sila positive ug negative. So, by that, negative 1 over s times e raised to negative infinity is madulong ka sa 0. So, due to the previous scenario having negative sign, so therefore, ang kaning kuan, kaning scenario, bali. So, if i-substitutehan nato na siya og in negative infinity, syempre ma-negative man na kay negative SB man na, di ba? Or ST. So, ma-0 man siya, which is 0. So, ma-cancel out. Then, ang mabilin is C1 over S. So, muna sa table na to sa Laplace transform, that the Laplace transform of 1 is equal to 1 over S, wherein ang S must be greater than 1, which is muna siyang first formula for our Laplace transform. Then, for the second one, function of t, that is equal to t raised to n, no? So, mura siya power formula, bali, di ba? So, using integration by parts. So, manong i-by parts pag nato na siya. So, ika na siya dali. Di ba, ang function of t na to is t raised to n. So, mano yung function of t na to? I-applyan na nato formula sa atong Laplace, which is correlates with the integral, then exponential, dt. Then, kani siya is, dili mo siya ma-integrate direct. So, magamit tag by parts. So, let u is t raised to n. Then, dv na to is e raised to negative 5 dt. Then, we integrate para makuha si v. Then, derive na to ni siya. N t raised to n minus 1. So, substitute natin yung mga parameters into this formula. Then, we will arrive with t raised to n. Negative 1 over s. E times raised to negative st with 0 to infinity. Now, wala di. I mean, kung ano siya, bumadinig si u 10 times dv, di ba? Monitoring dv. With 0 to 8 infinity, limits, then as well as the report, limits po tag 0 to infinity. So, kani is i-distribute. Then, pag-abot 3 is ma-plus na siya. Since magawas man si n o si negative s. N over negative s, magawas ns, nabilin is e negative st. T n minus 1. Pagkawasan na nila, naunsa naman tayo ni siya. Ganong nawala siya. Oh. Sheesh. Diba? Since if just like the previous question,
di ba? If we substitute negative s, negative infinity rather, ang imong exponential ma-approach siya into 0. So, buon lang ang imong mga values. So, ang giuna sa nato og solve is kani. Muna diri. So, muna basi matingala mo ganong naman siya. So, giuna sa nato og solve ni siya. Adi sir kani. So, para makita na to ang step by step. So, na-approach is 0. So, 0 plus n over s. Ibalik na to ni siya. Muna diri. Muna siya. So, muna ni, di ba? Na kay 0 sa kaning expression is man from limits, di ba? Upper minus lower. So, ang upper ni mo is infinity. Isa pag-substitute ni mo siya infinity. Minus the raised to 0. Okay, 0 man. So, 0 po na siya. Then there is infinity man. So, pag negative s infinity, so approach 0. So, 0 gyapon. So, muning 0 dere. So, the Laplace transform for t raised to n is n over s. Then, with 0 to infinity, e raised to negative st. Then, t raised to n minus 1. Dili po na siya ito formula again. So, yung second formula is that kung assume ka into, since dili naman gud siya ingon na n lang na siya, diba? Kay na po na siya lain pag na value. What if mo dagdag pa kaana, diba? Sa iyang n, no? Or let's say na kay n minus 1, no? Bali another higher number pag siya. So kani siya gigamitan na ni siya og kana, kalimot ko sa term na kanang cascading. Sa algebra na siya, no? So, ang kasunod bali niya or successive bali niya nga, succession bali nga numbers, no? Or pagkasunod-sunod, successive. So, let's say another number na bot siya. So, mag-minus 1 ka. No? So, muna na siyang minus 1 dire. And negative 1, minus 1 na bot. So, if ato na siya i-simplify, we get n minus 2. Then, n minus 1, dira. Una ng equation number 2. Then, so naman tayo. So, if we have this equation 1 and 2, no? So, sa equation 2, we will denote, or ato na siya mapansin, na ang kanipod dire, di is a Laplace transformation of t raised to n minus 2. Diba? So, wala siya gidagdagan ra nimo imong exponential. So, if we substitute the equation 2, no? So, bubalik saan na siya? T raised to n. n which is ns. Then 0 to infinity. N minus 1. So, si kani atong ibutang. Diba? Monetary. N minus 1. We substitute. Then, after ana, so, n minus 1. Then, na kay n minus 1s. Then, Laplace transform of t negative 2. No? Equation 1. Substitute na equation number 2. Which is kani. Diba? N minus 1. N minus 2. So, muna na siya diri. And n minus 1. So, ipakita lang na siya, no? Katong sa algebra, nakalimot ko sa term. So, after ana, well, anyways, pag-derive naman siya sa formula. So, ay mo kamalaka. Direct na lang ta sa formula. So, after ani, no, i-substitute lang from equation number 2, 1, then substitute mo equation number 2.
will arrive with this formation. Then it will be the n factorial all over s raised to n times 1 over s, or n factorial is equals to n s raised to n plus 1, wherein ang s nimo is must be greater than 0, which is ang second formula. And also, mo ni siya formula if ang imo t is na kay raised to n. Okay. So, below is the table. Then, dili lang ni siya mao, or dili lang ni siya kanitanan. Daghan pa siya yung mga formulas for your Laplace transformation. That is from function of t into function of s, or function of s function of t, or like Laplace transform of function of t into s domain. So we have an example. So finding the Laplace transformation using derived table of formula. So we have the function of t, that is 2 times t raised to 4. So pwede na siya, di na mo gamit atong integral of e raised to negative st. So di na tato. Direct na ta sa table. So we all know if nakay 2 diha, that will be a constant na pwede nimo ipagawas. So muna siya, Laplace transform of function of t, kani ipagawas nimo ang 2. Muna na yung siyang 2 times Laplace transform of t raised to 4. Since ang ato formula is naanatay t raised to t raised to n, diba? Laplace transform of t raised to n, diba? Butong dito sa taas. So, t raised to n, naka n factorial over s plus n plus 1. Substitute lang nimo kung sa tong n. So, ang n nato is 4, diba? 4. So, we have 4 factorial over s plus 5. So, the answer is 48 over s raised to 5. Number 2, dili na nato taason since siguro man na siya sulod. Diba? Process pa sa pag-uwas. Since pag-uwas na siya. So, proceed ani murag yapon carry out ra na mo ang kuan, pero na kay Laplace transform of 10. So we all know na constant na siya, pwede nato na siya ipagawas, din ang mabilin is 1 since 10 times 1 is 10. So ipagawas na nimo, Laplace transform of 1 is equal to 1 over s. So may siya 4 minus 10s over s raised to 2. So di na nato maglangan there, explain, diba? Pag-abot is number 4 is, kinahanglan nimo siya i-expand ng 2t minus 1. So once ma-expand nimo siya, you'll get this 8t minus 12t squared plus 6t minus 1. Then, tanan mga constant, ipagawas nimo. Then, isa-isaw nimo siya o Laplace transform from t into s domain. Then, we have 3 factorial s raised to 3 plus 1, 12 times 2 factorial all over s plus 2 plus 1, then 6 times plus 6 times 1 factorial over s raised to 1 plus 1. The final answer will be 48 minus 24s plus 6s squared minus s cubed all over s raised to 4. Then, how about if nanatay exponential? So, balikan na to ang sa exponential na to, or pwede na din na nato tanawan, na atong exponential is na kay 1, if naka-exponential e raised to 40, na kay 1 over s minus a. So, you will just determine kinsa si a diri sa imong Laplace transform sa exponential. So, the Laplace transform e raised to 80 man siya. Ba, if makadumdum pa mo sa inyo katong a na table, pwede na to balikan. Sige. We have here, diba? Function of t that is equal to e raised to 80. Then, ang transformation nimo is 1 over s minus a. Wherein ang s nimo is greater than a. Or 1 rather.
Ito. For example. So we have here 1 over s, since Laplace transform of 1 is 1 over s, plus 1 over s minus a. So ano siya, cross multiply. Kuhaon nimo ang iyahang sa denominator or factorial value. So s times s plus minus 4 rather. Then, ano to? Ang final answer din mo kani 2s. Diba? Kay s plus s minus 4. So, sa number 8, sine 3t, magto lang ka stable, na kay a over s squared plus a squared for sine 80. A, diba? Kay a man. Ang a ni mo is 3. So, ano siya? Carry out ang mga operation up until na kaya final answer. 8s squared plus 72 minus 15s cubed all over s raised to 5 plus 9s cubed. For hyperbolic sign, naabot tayo kaninga kuan niya formula. No? Conversion into S domain. Na to isa-isahon since dali raman siya. Na naman kay table. For hyperbolic cosine, ano siya, s squared minus a squared, pero s ang iya numerator. Ang e, muna to, 1 over s minus a. Dara. Ito na kay expand pa. So, muna siya. Di ba, ang t raised to n, so kani square root raised to 1/2. So, muna siya. Ang n mo is 1/2. No? So, dere is maggamit na tao gamma function. So, may gamma function ay. So, sa gamma function, so, napod siya yung properties. So, sa properties, sa gamma function is that if nakay kani, r, diba, or gamma, 1/2 is equal daw sa imo kani, square root of pi. So, balikan na to na siya. Ito, pamutan na diri. Na mo gamit og gamma function. Tama ba to? So, or lahi ang gamiton. Lahi ang gamiton. So, we have here that function of t is raised to alpha. So, ang alpha, t raised to alpha. So, if ato siya i-convert into S transformation, so gamma times alpha plus 1 all over S raised to alpha plus 1. So, kani ang gamiton nato nga properties. So, if balikan daw nato to, ano man to siya? Lahi po ni siya. Iya, kuan po. Sige lang, mag-stick lang sa atin dito. So, since natin na formula, we will determine if kita si alpha. So, your alpha is 1/2, which is the power of t. No? Anong ninana man? Since ang n mo must be, n mo is 1, 2, 3. So, dito pwede maggamit ng factorial. So, ang gamiton nato if less than siya sa 1 is kaning t raised to alpha. So, daghan po siya yung properties and then lahi ang transformation, S transformation. So, once mabalaan na to si alpha, substitute na to sa formula, then r times 1/2 plus 1, no? So, by properties that 1/2 r times 1/2 is equal to, di ba? Kato gibasa gahina. Ano na siya? Square root of pi. Ato na dito ipag-substitute diri. So that 1/2 ang r raised to r times 1/2 is equal to square root of pi. So 1/2 square root of pi all over s raised to kani diri. Ano ni siya diri? Ano siya? 2
times s raised to 3 halves, then ano matingala mo na mo ito, it's because kani 1 half. Pwede mo na siya mababa to kay pwede mo na siya square root of pi over s raised to 3 halves times 1 half. Maabot diri sa number 10 na example is t raised to 1 half or negative 1 half, then alpha nimo is negative 1 half. Substitute na sa formula, we have that kanang answer. Dali naman. Then hyperbolic sign, nakay formula gyapon ana, no? Or the identities na siya, di ba? The hyperbolic sign t is related sa exponential if mabalik ka sa imuhang integral na mga hyperbolic is related sa imong exponential. Diba? So, mao to kani siyang pagtana kani hyperbolic cosine 5t times e raised to negative t. We all know that sa atong integral that hyperbolic cosine 5t is equal siya sa itong identities na niya sa integral, di ba? Na siya equivalent na exponential gyapon e raised to 80 plus e raised to negative 80 over 2. Ano ka ginana niya, no? Pwede bang cos 5t is this one? Pwede man tananin di ba? Cos 80 s over s squared plus a squared. So, iya pa maagi is gamitan niya katong murag identities niya. Diba? Para mabulag niya or ma-segregate. Since this is an operation of multiplication, so wala man tayo direct na Laplace transformation with this. No? Then, maglisod po ta since dili yata kaya po na saman. Lisod na siya gamitan po og by parts. Since ang by parts is katuro to siya sa pag derive sa formula. So by this one, ang pamaagi gid na kaya na to buhaton is to have an identity sa atong integral which is kani. So after nimo siya makatagan og identities, imo na dili siya i-distribute ang e times raised to negative t diri pasulod, di ba? Then sinita mo diri once mag-times ka diri pasulod kung say mga signs sa mga exponent, so carry out ang operation, it's either negative or positive. So ano siya, then if nakay over 2, pwede nimo siya ma-expand into 1 half, di ba? Isa-isa siya. Then, kaya na dayan na to siya i-Laplace transform. Laplace transform of exponential e raised to 40. Then, isa is negative 60. Then, then tayo Laplace transform sa atong formula, table formula. Diba? 1 over a. 1 over s minus a. So, ano? Then, ano to? Gamma function properties. Muna ni. Diba? Alpha plus 1, alpha, then r. So, take note na lang ni. Then, sunod tayo. So, isunod. So, kanidariya, 1 half s minus 4, then 1 half times 1 over 2 times s minus 6. So, gikuha ang iyang denominator na 2 times s minus 4 s plus 6. So, asa man na siya gikuha is this one, combination ani. Anong dili man 4? So, nabalik ko diri no sa pagkuha na ko. So, na po, magtanaw tayo sa to. So, this one is magkuha ka greatest common ba or denominator. Basta magkuha lang sa ihang denominator then or mag-cross multiply ka. So, yun na magmano-mano na yan na style.
So you have 2 times s minus 4, 5 plus 6. Lima to term, no? So if kani, times ni mo din or mag-cross multiply ka na, there is tax. Zoom out. So mo ni ato nabilin diri nga pa kinahanglan nato siya sulbon. So diri is combine nato siya. So we have 2 times s minus 4, s plus 6. Then pag imo siya 8 times diri sa kani, cancel out si 2 og si x plus 4. Ang bilin is x plus 6, di ba? Or ano siya x plus 6 diri. Then pag imo siya 8 times ang kanipod tibuok nga denominator into this expression, ang mabilin po is si s plus 4. S minus 4. So mali siya diri. Then simplify. After we simplify, we have this one. S squared plus 6s minus 4s minus 24. So, ang mabilin diri is 2s muna siya. 2s minus 24. Ipag-factor diri sa numerator is si 2 para makancel ang 2. So, ang final answer is s plus 1 over s squared plus 2s minus 24. For number 13 example, we have t cubed, then 1/2 with the powers of square root. So, siyempre, 3 halves. Gamit lang nato is the gamma functions. So, the gamma functions is we have, we all know that 3 halves, kiki plus naman siya. So, ang alpha get nimo diha is, saman, si 3 halves. So, mag plus 1 ka, anak. Kaya mo gamit ka nga pamaagi. Laplace transform of 3 halves. Kay wala kay. So, manong ninanak man? Mag plus 1 man ka. Function of t, 3 halves plus 2. Manong ninanak man? Ganong dili man siya 1 half. So, okay, what? Since ang alpha nimo is dali. Walang murag n nimo, di ba? Balikan na to itong table. A plus 1. Sheesh. So, nakay 3 halves. So, mag plus 1 yung ka. Di ba? R times alpha plus 1. All over S raised to alpha plus 1. So, modeling alpha plus 1 over S times alpha plus 1. So, may mug 1/2. Then, by properties of gamma, we have m plus 1/2. No? Katong kani na properties. Ito. Labay na yata. Dara. So, we have m plus 1/2. Diba? Since ang imong mga properties is nakalagay Soul nga 1/2. Diba? 1/2. So, ato na siya paikuan by having this kanipod na properties. So, m. So, kasi 5 halves is tungaon na po nato na siya. Hawaon na to si 1/2. So, para mahimog 5 halves, dapat 5 halves. So, dapat 1/2 plus 2. So, maning m nimo. So, ang m nimo determined by 2. So, muna siya ato pagawas, di ba? M dato is 2. So, muna din ang m nimo is 2 plus 1/2. Then, we have this kaninga for equal niya is 1, then 3, then 5, then that 2m minus 1 square root of pi.
So 2 times m na to nga 2 minus 1. Diba? Pilay m na to? 2. 2m minus 1 lang ba or 2m na lang na si? I think it's 2. Dari, no? Same naman din. Okay. So we have an m that is 2 na determine na to. Then if naka 2 nga m, di ako mag-determine if pila mo gamitong diri. So pare sana since naka m na to, so mo na ni 1 times 3 lang. All over 2 raised to m. So 2 raised to 2. No, m name is 2. Times square root of pi. So square root of pi, since na kay 1/2 or maginiya properties. Balikan na to ba? Aha, 2r. 2m minus 1. 2m raman sige. Ay, 2m minus 1 eh. Minus 1. Ano form na lang ko to? I think it's pi. 3 square root of. So, double check na lang yun, no? Feel na ko balik ko. So, dapat pi na siya. So, that would be, ano siya, pi. Hindi naman masunod. So, pi. Then, for number 14, we have the sine 2t cos 2t. Then, napagili, kanina. So, anong 2m minus 1 or 2m dot 1? S raised to 5. So, kuha ano siya o nag-solve siya. So, kinahanglan kita magpa-place para ma-observe pag nato ni kuan. Yun sa ning mga gamma functions. No? So, let's proceed for 14. We have sine 2t cos 2t. Gamit siya identities. No? Like this one. You must recall this. Then, the sine 2t cos 2t is equal to 1/2. No? Since mag-times ang kag 1/2 diya para sa mga identities na nila. No? Or gikan na siya diri sin 2t, 2 sin t cos t. If may mo siya 2t, mag-times sa kag 2t sa sulod kaniya maangkin. Then mag-times kag 1/2 para ma-cancel ang this 2. Then mabili ni sin 2t cos 2t. So same na siya diri. Then 1/2 sin 4t. Then determine ipagawas ang constant, determine ang a over s squared plus a squared. Substitute ang a, which is 4. Same formula. So, makalive ka lang yung answer. Then, for number 15, we have sin A cos B sa cosine A sin B. So, sin cos cosine. Gato na mga formula, di ba? So, muna ni. Isa-isa naman na siya. So, direct na siya na formula base. Then, determine ang A and also the constant. So, wala din. Diri ko medyo kuha na. So, need niya siya doon ina na pag-ayot. So, how nakuha ni siya? 3 square root of 4 bagid all over 4s raised to 5 halves.
questionable pa. Sige lang. Labyan natin yung constant. Right. That will be all, guys.